Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas smo pripremali halvu, domaću halvu. Halva je slatko jelo koje nam potiče i dolazi sa Bliskog istoka, a tradicionalno se kod nas priprema za mubarek noći, te noći uoči muslimanskih praznika. Pripremite 4 male šoljice šećera, 2 kašike brašna i 2 šoljice vode. Tu će vam biti sasvim dovoljno sirupa. Ja sam pripremila više pa mi je ostalo, stoga vama savjetujem da pripremite malo manje, odnosno po ovim mjerama koje sam vam dala. Zatim sve stavite na peć da prokuha. Kada prokuha, kuhajte 1 minutu i odmah skinete sa vatri. Zatim u tavi u koju ćemo pripremati halvu dodajemo 4 velike kašike ulja. I mi po svom receptu dodajemo i 1 kašiku domaćeg goveđeg loja, koji ne samo da će promijeniti ukus halve, već kako znamo on obiluje i vitaminom D, pa će halva biti zdravija. Zatim u ulje dodajemo i 4 kašike brašna. Temperaturu smanjite na srednju jačinu i miješajte neprestano jer se vrlo lako desi da brašno izgori. A vas bi zamolila da ukoliko vam se ovaj video sviđa da mi obavezno ostavite like i da ga podijelite sa prijateljima. Tako ćete podržati rad mog kanala, a za još sličnog sadržaja pretplatite se. Otprilike boja i izgled bi trebali biti ovakvi. A zatim dodajemo i šolju pistacija ili oraha, ono što vam je draže i dodajte. Brašno skinete sa vatre i dodajte prethodno pripremljeni sirup uz neprestano miješanje. Na kraju bi smjesa otprilike trebala da izgleda ovako. Možete ju servirati tradicionalno pomoću kašike, a možete praviti i loptice. Izbor je vaš. I fino ju dekorišite sa orasima ili pistacijem. To bi bilo to. Hvala vam na gledanju i pratite naš kanal za još zanimljivog sadržaja.